manalipdan ka, apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an. Apan may pagsulay, luyo ang kalipay. Paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Nahinumdum ka ba nga ikaw giluwas niya sa kalisdanan, ikaw gitabangan, gigunitan ka o gisapnay sa mga bukto niya, giampingan kay mahal ka niya. Paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Nahinumdum ka ba nga gipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus, tungod sa mga kasalanan nga imong nangkong hinumdumi ang pag-antos niya. Ayaw gayod kaluya sa pagtuo mo kay si Kristo ang nagsapnay kanimo. Paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Paninguhaan sa pagsulay, lunlun nga kalipay, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. As I look back on the road I traveled, I see so many times He carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true.
His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Faithful. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love to me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer is faithful and true. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap. Magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda nang, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda nang, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya.
sa ating puso't kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkahiwalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siyang sumasako sa bawat puso, sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Once I stood in the night with my head bowed low, in the darkness as black as could be, and my heart felt alone, and I cried, "Oh Lord, don't I
siyang maglaon. Piling at andig ang iyang kalahon. Kagandoy ang kapuyo ito. Kung tuwa'y ikaw, Jesus ka na langit ko. Sa langit ko, sa langit ko, Jesus, ikaw ang tuwasa. But thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Just a closer walk. Just a closer walk. Granted, Jesus is my plea. Just a closer walk. Just a closer walk. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord.
is o'er. Time for me will be no more. Guide me gently, simply on to thy kingdom's shore, to thy shore. Just a closer walk with thee, just a closer walk, just a closer walk. Grant me, Jesus, is my plea. Just a closer walk, just a closer walk. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be, let it be. Sa mga kaigsunan o kanina nasab kita sa takna sa pagtuon ato kaning padayunon nga paghisgot may tungod sa laying up treasure in heaven dinhi sa lesson 6 og kini atong pagasumpayan humani ini. Maayong gabi mga kaigsunan ug mga pinalangga nga mga kapaglaom no nga nagalantaw o nagasubaybay sa atong tulumanon takna sa pagtuon ug uban usab sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw silang radyo pinaagi sa pag-broadcast niining programa. Ug daghang salamat sa inyo diha no mga kaigsunan ug of course wala tay kauban kani sulod ta karong gabi na kay medyo na-busy atong kauban but tomorrow Pastor Michael Kapapas will join us together with another guest. Daghan din nga mga pangalan nga buton tanako pag-mention pero medyo nawala akong listahan mga kaigsunan but probably ako na silang pag-mention this coming Monday para lang gyud nga magpasalamat sa inyo no sa pag labi na gyud katong mga viewers nato nga nagasakanunay gahatag og mga positibo nga comment og mga pagpadasig of course sa atong mga viewers o guban usab sa ato dinhi nga mga host. Okay? So, before ta magsugod ako hangyoon atong mga viewers sa pagduko silang mga ulo samtang kita mag-aampo. Amahan nga balaan, daghang salamat sa higayon na usab nga imong gitagana alang kanamo alang sa pagtuon nining usan na usab ka pinasahi nga leksyon nga imong giandam namo nini nga semana. Kabayunta nga kining pagtuon imong gihayan tagaan kami og dugang kahayag gikan kanimo aron kini among masabtan ug mahimo kini nga kabahin sa among pagpanginabuhi ug paglakaw uban kanimo samtang kami makahulat sa imong ikaduhang pagbalik. Panalangin ni ang tagsa-tagsa ng mga viewer nga nagapaminaw o nagalantaw karon. Anaa sila sa nagkalain-lain nga mga hagit sa kinabuhi Ginoo. Ikaw nahibalo silang mga pananglanon og kabayunta nga pinagining ampo magahatag kini og dako nga panalangin og inspirasyon sa ilang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Daghang salamat sa imong pagdungog nining among pagampo kining among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so daghang salamat mga kaigsunan no. Og kaning lesson 6 ani nakita dinhi sa ato na ning gisgutan last Wednesday may tungod sa the laying up treasure in heaven. Og siguro adunay mga viewers karon nga wala nakalantaw sa atong pag-discuss niini og buot ko lang kini siya i-reviewon before we go to kaning lesson kaning Thursday or I think Wednesday, Thursday and Friday's topics atong lection for this week. Ang atong lection nagisgot may tungod sa laying up treasure in heaven. Samtang kami together with Pastor Michael Kapapas last Wednesday amo kining gilantaw-lantaw. We make a personal conclusion on this based on our little knowledge and of course our exposure to the study of this atong lesson. Kaning pulong treasure of course it encompasses many things no kay mag-usay mo gud magunahon magisgot og may tungod sa treasure o bahandi ang ato gayud nga mahunahunaan right away or immediate no nga maabot sa tong huna-huna kanig yung panapi no always in relation to kaning kwarta o kanang butanga na mismo sa atong possession o
In a way, that is true. But if you look into the kaning reading of our lesson for this week, it goes into several kaning aspects atong kinabuhi, which is really good. That's why ako kining na-admire atong authors atong lection. Kay when we look into the study of stewardship, dili lamang na focus sa like tithes and offerings, but it encompasses all sorts kaning kabahin sa tong pag-igsi sa kalibutan, no? Nga doon lagi siya dako nga mahimo kung ato kani siyang i-embrace sa atong pag-alaga diha sa Ginoo. So we thank the author for bringing this kind of kaning presentation to us. Just like in this case, for example, no, laying up treasure in heaven, as a way of understanding it, kining treasure, kung imo ni siyang pagalantawon sa dictionary, ang immediate meaning yun sa pulong nga treasure. Kay ang akong paglantaw mo ko ani nga presentation is this is presented in a metaphorical way. Although you may pwede pud nimo siya pagasabton sa literal way, kay I think a meaning will direct us into the same thing. Pero kung if we expand, kung ato ni siyang expand ang iyang essence, no? Na siya sa study sa hermeneutics, no? Kung imong i-extend ang essence sa rendering. So sa kapulo nga mabasa nato sa usa ka bersikulo sa Bible, pwede nato na siya ma-extend, especially kung atong gina-target ang kanabitang present nga circumstance or situation nga anaata nga nakabahin ta nga nga situation. So we can extend the meaning of the word treasure, but insofar as the immediate meaning of the word treasure, if you look into the dictionary, ang meaning ng treasure is actually a quantity. It refers to the quantity or referring to the precious metals, no? Gems or other valuable objects. So mag-ingon nito gems, metals, kaning let's say mga very expensive or things of antiquity, no? Kung imo ni siyang pagabaligya, mahal kayo og value, no, sa market. But I like the last expression sa definition sa Google, no? Kaning ingon diri nga other valuable objects. There is a word which actually kani atong bantayan, kaning pulong valuable. So na siya ko na siya dako kay nga bili, otherwise dili ni siya nga mahimo nga treasure. So anything nga atong gina-value, it could be in a form of our children, it could be in a form of our dress, it could be in a form of our relationship with our spouse, or sa atong mga kabtangan, valuable, anything that we value so much. In a way, we can extend the meaning of the word treasure to that kaning nga panghuna-huna mga igsunan. So we have to remember that the title of our lesson speaks of the laying up of treasure in heaven. So this is in contrary to the statements which is actually found later on nga akong i-present nga makita sa Matthew daghan diri, no? Matthew 16:19, napod sa Matthew 6:21, no? Mao ni siya nga mga bersikulo nga gigamit sa itong author, especially in relation to the key text nga gigamit po sa itong author nga makita sa Mark 8:36. So, mura bitaw, ang text is said in the negative sense, pero ang title gi-express in a very positive sense, no? So, now if you look into the title, against the memory text, makita nimo nga na siya there's a point of comparison. Like for example, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? So meaning to say, katong gisgutan nga treasure na nahulog siya ani nga punto, no? Kay the assumption is kanang tao bitaw nga sa kanunay iya gayud nga ginapangita ang kanang butang dinhi sa kalibutan nga maogyoy mas labaw pa kay sa butang nga langit nun. Anything that would material is referring to spiritual things against material things here on earth. So if the case is like this, if man would choose the negative, this is the kanibitang things nga that would makagain siya, of course makagain siya the whole world, meaning kanabitang it's something that would really kanang excite him, that would always give him into dalon siya sa iyang comfort zone because daghan na siyang kabtangan, no? Nana siya mga daghan nga mga associations nga iyang nahimamat or na-establish. So na-angkor na iyang kagalingon diha mismo sa iyang gitindugan, no? Let's say sa iyang paginabuhi diha na more than sa butang nga dapat niya pagalantawon, beyond that.
kanang gitawag nato nga transcendental things, no, the spiritual matters that actually transcends the ordinary things, which are actually referring to transcends with the spiritual things, things that actually would bring us towards God. That is actually heaven. That's why that's the meaning of heaven. Anything that would bring our minds towards God, that's actually heaven. That's how we interpret it. So the text says, or what will a man give in exchange for his soul? So this is a question for us. So that's why we have to look into this one kung unsa gyud ang dagan ani nga teksto. So ato ni siyang bantayan mga kaigsunan kay usahay manggod makauna-una ta mag-ingon tag treasure kwarta right away. Pero when you look into the lesson, gi-dissect din siya into several parts, no? Dili lang siya ga-refer sa kwarta or bahandi, but it refers to so many other things. It could also refer to our relationship with God, no? Our faith in God. Okay. So that's it, no? So laying up treasure in heaven, like for example, let me just give you one of the example of the meaning of treasure. Na dinis akong pagbabasa, no, para ato ni siyang ma-emphasize ang pag-ayo. Kaya kung may ngomong tag treasure, daghan ni siya og ginagian nga meaning. One of the meanings nga akong nakita dinhi pananglita, no, there is Matthew 19 Proverbs 2 verses 4 to 5. It says here, if you seek it like silver and search for it as for hidden treasures. So, because there is a thing which is called very valuable, so naging tendency for us to really search for it. Otherwise, kung dili siya that valuable, nganong ato pagin siyang i-search. So that is the essence of kanabitang kung ibutang nato ang word nga treasure sa ato nga experience. So nag-ingon din sa Proverbs 2, dito sa verse 5, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. So another way of understanding treasure is actually the understanding, no? You will understand the fear of the Lord and find the true knowledge of God. So I think this is found in Proverbs 9:10, chapter 9, verse 10. It says here, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So that is actually the very concept of what really treasure is. So I think every time that we speak about treasure, it must be, I think, which I believe, anchored on the very essence of God, that the first thing that man should actually do is to acknowledge na to, recognize na to, nga sa tanang butang, usara gyud ang pinaka-importante nga dapat na to i-embrace. That is actually the presence of God. And when we recognize the presence of God, then according to Proverbs 9:10, then we will experience the wisdom of God as well. I mean, that is what wisdom is all about, no? So that is treasure. So kung imo na siyang, for example, kung imo na siyang itandi sa treasure nga kaning tangible nga ato karong nasa atong possession, the treasure nga it refers to your experience with God, and the treasure nga it refers to your experience with your kanabitaw nga atong napossess, no, sa atong kamot. Then you have to balance it, which is more of greater value. Kay ang treasure nagisgot man about value. So if you think that this one is more valuable than the treasure which points to God, then of course your heart will always seek for this. Mo nang giingon sa Proverbs, kay anything that is valuable, the heart would always seek for it. But if your heart would so desire that the treasure, ang treasure nga imong gi-consider is actually God, much kanabitang bigger in terms of so many things, no? Nga dili gid nimo ma-measure, bisag unsa pa nga butang nga imong i-compare, then of course your heart will always seek for it. And according to the text, you will always find that the fear of the Lord and the knowledge of God is actually called as the real treasure. That is why our lesson, mo ni essence atong lesson, no? Nga nagisgot may tungod sa laying up treasure in heaven. That is how important that is, rather than laying up treasures here on earth. But another one, excuse me. We also have to remind, no, kay basig adunay mga teachers og mga sometimes we have the tendency to make outright conclusion. Kinagingon magud siya nga the easiest way to arrive at the conclusion is to jump into conclusion. Ato po na siya mantayan makaigsunan. No? Kani nga teksto,
wala ni siya nagpunteriya, no? Murag usay mo katong mahunaon niya kani siya murag gigamit ni siya nga teksto para makasab-an ang atong mga adunahan nga mga membro sa iglesia, no? Kanabit ang mga na blessed materially kinahanglan gyud mga atong mga kaigsunan sa iglesia nga di po nato nga ma-deny nga they are na po yung nga na blessed, no? Nga materially sa ilang pagpanginabuhi. But this text, no, wala ni siya gi-mention ni Kristo in order nga ma-target ang mga tao nga katong gitawag nato nga mga adunahan. No, actually it's not. It's actually for everybody. It includes me, it includes you, and it includes everybody. There is no discrimination of one particular group of people or one particular class sa atong society nga kani siya para lagi sa mga dato. No, it's not. Kay daghan pong mga dato nga na bless sila materially, but they don't actually worship their material things. In fact, they continue to support the ministry of the church. So that is how we explain the scenario here. So because both are valuable, it depends on where to put kanabitang imong decision kung asa mas valuable between the two. Kani ba diri sa side sa Ginoo or dinhi ba sa side sa kaning mga butang nga atong na-possess through our kaning pagpaningkamot. So that's why in our lesson it says here, no, the disadvantage of this. So it says here, for where your treasure is, no, Matthew 6:21, there your heart will be also. For where your treasure is, there your heart will be also. So I think the easiest way to find where your heart is just to simply know where your treasure is. Mao na siya ang the logic of it. So for example, kung unsa na ang butang nga makapalipay nako, ang akong kasing-kasing na diha gyud kay mao may nakapalipay nako. Kung wala na siya nakapalipay nako, ang akong kasing-kasing wala diha, di ba? Kanabitang maguyabay o di ba kung kanang ma-in love ka sa imong gipanguyaban, no? Nga usay matingala ka nga bisag unsa kalayo sa lugar, no? Usay tabukon pa og suba pero imo man gyud tabukon ang suba para lang gyud ka makaabot dito sa imong gipanguyaban o sa tao nga ikaw na in love with. So why? Because you consider that person as really valuable more than more than sa mga tao nga sa mga siguro mga uban nga mga imong nakit-an nga buot imo pangayaban pero kani siya nga tao mo gini siya pinaka the best for you. So you consider that actually is a treasure. You consider that person as valuable to you. That's why kanang imo ginapursu kanang tawhana. So that's the essence of it. So that's why the Bible is telling us very easy. So for where your treasure is, this is how we identify where our treasure is, or where our heart is to identify where our treasure is. So our lesson is telling us, if our treasure is actually God, of course, then we can easily see that our heart is always actually there. No? So daghang kini siya mga experience nga atong nadunggan sa iglesia. Kani siya nga statement, for where your heart is, your heart will also be there. We have seen this a lot, no? Sa mga kaigsunan, mga churches nga akong nabisitaan, no? Sa ilang mga testimony nga akong nadunggan sa mga panahon nga nahimupod ko nga church pastor, nga himupod ko nga teacher, sa mga estudyante, nga akong napaminawan ang ilang istorya, I can always relate this statement. No? Usahay na yung estudyante nga natingala na lang, nagsakay siya og bus. Wala siya kabalo nga dito dai siya paingon sa usa ka lugar nga na-eskwelahan nato og nihunong sa didto, and all of a sudden nahimo sa nga estudyante, then later on he graduate sa didto. So, but then na-fall in love siya, no? While he was there, he started to fall in love with the experience nga iyang natagana sa iyang kinabuhi until such time nga iyang na-develop at iya to give value, and then until he was able to graduate from that school. So there's a lot of experiences nga atong makita. Napoy uban ng mga teacher, for example, nga grabe ilang qualifications, taas kayo, pero matingala ta, nganong ila pa manggigipili nga motudlo sa atong school kaysa gawas, kay siyempre usay na temptation sa gawas, taas, knowing the qualifications nga naa kaniya, pwede siya dito sa gawas, kay mas dako ang offer, pero nga naman nga, iya man yung gipili nga dinhira man gyud siya sa atong sa ministry, sa church to serve as a teacher in our church school, in our college, in our
learning institution, no? Things like you say, matingal. Napo na yung mga ana nga mga kauban nato sa buhat mga igsunan. So matingala ka. So I think mao na siyang mahunahunaan natong is a classic example of this kaning atong gisgutan dinhi, no? Kaning giingon nilang again, for where your treasure is, there your heart will be also. So that is the essence kana akong gisgutan, no? That is the essence of the theme of the title of our lesson that speaks about the laying up of treasure is actually in heaven. So, meaning heaven, kanimang good siya heaven, that this is actually a metaphor. When we speak of a metaphor in reference to a particular word, that word actually brings two meanings, two analogs, the primary and the secondary analog, no? So the primary analog of heaven, it could be the sky, no? It's an abode of God and His angels. So with that primary analog, pwede po mo kuha og secondary analog because this is a metaphor. Ang secondary analog of this, it could refer to, because sky, it refers to the abode of God. So anything atong pagahimuon nga makakonekta ngadto sa Ginoo, then it refers at ang experience it brings to an experience of heaven. This is the case na, no? Bisag naa ka din pero ang imong kasing-kasing naa sa, let's say, no, panalanginan ka o mga daghan kay nga mga, panalangin. Pinaagi sa imong pagnegosyo or unsa man kana influence nimo, but wala jud nimo nalimtan sa imong experience nga imo gayud balikan ang Ginoo pinaagi sa panalangin nga iyang nahatag nimo. So that is I think another example of the statement nga pwede nato ma-apply dinhi nga nagisgot og the laying up of treasure in heaven. Okay? So I think that's very clear. And before we go to the Thursday's lesson, let me just read the statement, no? Gikan na sa author mismo sa tong lesson. And I like how he writes this. Iya man gud ning rephrase kaning gisgutan sa Mark 8:36, no? 36 and 37. Ingon siya dinhi, show me what you spend your money on. Pero ang iyang gigamit dinhi sa treasure is actually, if you notice, money. Siguro lang para lang yun ma-relate na to right away. Kaya kung muhisgot man gud siya og mga other things, basig dili kay nato siya ma-relate, di kay ta maka-relate right away. But if you notice, the author nagamit siya dinhi sa pulong nga money in relation to the word treasure. So nagisgon dinhi, no? Show me what you spend your money on, and I will show you where your heart is. So where we spend our money. Once in a while, I could also be, guilty pud ko ani nga mutang. I cannot say nga dili ko exempted ko ani. Sometimes I fall into this kind of trap, mga igsunan. And I will show you where your heart is, because where you put your money, your heart is sure to follow if it is not there already. So mapitaw ng if you study kaning nature's tao, no, na usa ka philosopher, ang iyang pangalan si Thomas Hobbes. I think sa mga nag-study of philosophy, you know who he is, no? Nag-study kaning sociology, famous ni siya nga tao. So kaning ingon siya, ang tao gid ang nature sa tao kanang dili gid siya mahimutang to thirst for more. Kanang iyang pag-thirst for more kanang sa natural na sa tao. Muundang ra na siya kung siya na mamatay. Kanang for example, no, kung naanad siya sa pag-thirst for power, he will continue to search for more power. Once power is given to him, he will continue to search for more power, no, until such time nga makaabot na siya sa iyang gidamgo nga buot niya kabuton, assuming nga naabot na niya, pero actually dili gyapon na siya masatisfy. So mo nang ingon ni Thomas Hobbes na in reference to sa nature sa tao, so he will always continue to search for more or thirst for more. That will only end when the person dies. So, that is on the side of the nature of man. That's why, natay leksyon para mabantayan nato atong nature, dili ta mahulog didto. Mo na nga magtuon yun ang leksyon, mo ni ang essence nga nung adunay leksyon, para kanang nature nga na anda na nato nga nakaroon sa tua, pag ato na siyang mabasa o ato na siyang madungaw, malantaw, then we can make decision nga I would rather choose this thing over this thing.
Because our lesson is telling us that we have to lay up our treasure is actually in heaven. All right. So for example, kaning Noah, nasa Sunday, no? You know the story of Noah. God called Noah, to preach, but unfortunately or unfortunately, ang iyang preaching, ang pag-prepare sa, excuse me, pagsugo sa Ginoo siya sa paghimo sa arka in preparation for the kanabitang deluge, no? Kanabitang dako nga flood to cleanse the whole world. Niabot na siya og 120 years, no? So, ang wali, ang paghimo, ang pag-hire ng mga tao, pagplano, ug unsa pa man, no? All kinds of preparation, taas kay siya nga actually nga evangelism. Grabe gid siya nga evangelism, pero at the end of the day, ang iya ra gid nadala, iya ra gid membro sa pamilya makaigsunan. But Lot, no, could have chosen, remember that there's always a point of comparison between two treasures. The treasures here and the treasure here, and the treasure up there. But in this case, because God actually labeled Noah as a perfect man among the people there, because Noah decided to choose the treasure up here over the treasure down here. So the treasure below and the treasure up here. So, so you see the consequence of the choosing of Noah sa kaning treasure up here as against the treasure down here. So the consequence of that, Noah and his family was actually saved. That's why in our Sunday's lesson, if you notice this one, ang title sa itong lesson, nag-emphasize gayud sa pulong nga grasya. Noah actually found grace. So that's one of the kanang siguro I would call it sa benefits. One of the benefits nga atong madawatan sa Ginoo kaning tinud-anay nga grasya sa Ginoo nga atong kini siyang mahimamat or atong kanang ma-experiensyahan o atong ma-encounter, atong ma-part sa atong kinabuhi if we continue to choose the treasure up here over the treasure down here. I'm not saying kaning treasure down here dili po siya importante kay kay kaning arka, materials nga gigamit sa paghimo sa arka ni Noe, these are material things nga imo makita down here. So nagamit gyapon ni siya, pero the thing is mas nahimo siya nga kani siya nga material things nga down here. These are also treasures, these are also valuable things, pero nagamit siya for a very noble purpose. Pero wala po ni gipili ni Noah as more important than the thing over here. So gihimo lang siya nga means mo nang kanatong mga ato lang kanuna iampo, no, kaning atong mga members sa iglesia usab nga napanalanginan og pag-ayo sa Ginoo sa ilang pangpanegosyo, sa ilang pagpanlabaho, no, in a way ay ilang gibalikan ang iglesia. They continue to support the ministries, the many ministries of the church, and that is the essence, no, kay nganuman this is actually the result of kaning finding grace in the presence of God. Mo na siya, this is the essence. Mo na kang if we are able to respond to that kind of experience, that kanang indication na siya nga sa base sa presentation sa itong lesson, that is an indication that we have actually found grace in the sight of God. Otherwise, we would not actually experience this kay sa time ni Noah, it was so difficult. Noah could have chosen this one over here because first of all, walay indication, no indicator at all nga adunay nga maabot nga dako nga flood, dako nga huge nga, I don't know how to term that, nga pag-ulan nga mo cover sa earth, ang water will cover the whole earth. No indication at all because the sky is very clear. Kaya mo pagalantawon. So, but Noah, because of his faith in God, that is what it means by the laying up of treasure in heaven. So, meaning to say, that is the treasure and the heaven of Noah. So the question to myself and to you nga nagatalantaw karon is, asa po ang inyong treasure? Where do you place your treasure and what kind of treasure is it? Do you place it? Is it in the hands of God or it is only in your mere hands? Because you value it so much that you don't want to bring it to something higher than what you are experiencing right now. So, but you look into the case of Noah, it will actually change
our perspective in life. And just like Noah, we will also find grace in the presence of God. Okay? So, napo din ang storya ni Abraham. You can, inyo lang na siyang pag-reviewon, no? Sa Tuesday, kaning decision ni Lot, no? You know, Lot is nephew of Abraham after he was, after nga nag-depart sila, he allowed, remember, no? Lot to choose kung asa yung gusto nga site. Of course, kung ako po siguro unang taga-anog katungod nga mo pilihan ginako itong mas gwa nindot. Oy, kanag yung fertile nga yuta nga nindot kay nga nindot kay nga lugar, daghang tao kay kung daghang tao bibo, dili ra kay ko mag-uol, no? Nya dali ra pud kayo ko maka-hire siguro og mga laborers kung gusto nako i-develop nako ang yuta. So si Lot gyud ang nephew ni Abraham, mao kita yang gipili nga lugar. Pero ang meaning to say, mao to yang gipili nga nindot, ang nabili ni Abraham dili na siya ang ihana ka nindot. Nakita mo ngano man? Because to Lot, he considered that as really more valuable than any other things. Mao na atong text mo tong dito siya ni adto iyang hunona, mao to i-treasure niya. So kung lantaw nimo kung asa iyang kasing-kasing didto gyud sa luna kung asa si ni adto. Kay nga naman, because according to our text, for where your treasure is, there your heart will be also. So nganong naa si Lot dito? Kay why? Because that place there, gi-consider ni Lot as his treasure. So very easy for us to identify kung asa ang kasing-kasing ni Lot. Kay nga naman, kay atong na nakita kung asa iyang bahandi nakalay. It's right there. But in the case of Abraham, it's totally different. It's kanabitang in a very disadvantageous position when you look into the kanabitang isa tangible nga way of measuring it. Tagilid, alanganin, batuon, unya dili pud kay makaagi og tubig kay pangpangon, wala ay kwan ba kung imong lang taon wala siya future. But one thing that is more kanang gitawag na to nga transcendental nga element nga tong makita sa experience ni Abraham, dili nimo makita sa butang nga iyang napili. Kay kung imong tanlantawon sa butang nga iyang napili, alkansi si Abraham. Ang what matters most, it's not on the possession nga iyang naadto sa iya kay mao ra man putoy nabili niya. Pero actually what matters most is katubitang pagtuo niya nga naa sa Ginoo nga bisag unsay iyang mapili, God will always provide. And the experience ni Abraham. Kaya naman, kay ang pagkadato ni Abraham, mga kaigsunan, wala nagdepende kung asa siya nga lugar, asa siya nga posisyon, nabakilid ba, or asa ba to, or nagama to tubig, or ano. Di ba tayo oy, si Abraham ni dato, kay nga naman, dito sa lugar nga hastang ninduta kayo, no? Dagang kang kaoy, dagang whatever, no? But in the case of Abraham, he moved from one place to another, and yet he continues to be kanang experience kanang bitang presence of God, and he continued to become kanang bitang dako kay nga panalangin, no? Nga iyang nadawatan sa Ginoo, and he was considered to be as one of the kanang adunahan nga anak sa Ginoo in the Old Testament time. So you will wonder why nga actually mas disadvantageous sa iyang siyang nephew nga si Lot, but as a result of that experience, mas nahimo pa siya nga daghan pa kay panalangin niya niabot niya compared sa kinabuhi ni Lot. Why? Not because of the possession nga niabot siyang kamot, but because of his experience with God. I think that's the essence of stewardship. Kanang bitang kwarta nga nasa kamot, importante man na. Pero dili na siya mo'y pinaka-importante sa tanan. It's actually our relationship with God. Kay bisag ang kwarta nga nabili nimo, daghang kog mga istorya na tungkan pulan 100 na lang na. As again sa tao nga let's say na 1 million, pero wa gid siya huna-huna nga kanabitang spiritual, kanang anything that would improve his spiritual life. Pero kaning tao nga 100 ra, pero last na to niya nga kwarta, pero let's say gihatag gid niya everything sa Ginoo. I think mas manapanalanginan pa ni siya kaysa katong tao nga daghan kay siya bahandi pero wala siya panahon sa Ginoo. I think that's the essence of stewardship. So kaning kwarta, it's importante po ni, ang position is importante but not as important compared sa tong relationship sa Ginoo. So we have to be very very careful kay kanaman kaning mga
kaning mga Parisiyo, grabe ka na sila ka mga tithe giver. I'm not saying a tithe is very good. No, we have to encourage people to really indulge into this. But if you make it, if you i-worship na po nimo ang tithe giving, there is another thing, no? Kay, ingon tong kwan, ingon katabi tong prayer sa Pharisee o katong publican, nga, oh, I give my tenth from all that I earn, from all that I earn. You read that from the book of Matthew. Pero ang prayer sa publican, mas nadungog pa kaysa pag-ampo sa Pharisee. So I think what matters most, mo din ang gisigutan kaning laying up treasure in heaven. It's actually our relationship with God more than the material things that we possess in our hands. This is the essence of it. Kaya bisag dato ka, pero adunay ka kasing-kasing sa pagtabang sa buluhaton sa Ginoo, then I think it's the same thing, no? Personally, the way I look at this, I think that's a way of you laying up treasure actually in heaven. So, okay. So, like another one, no? There is a Thursday. Okay, more time is running fast. Then, like, for example, si Moses sa Thursday, dili nato nagsigutan kani si, was this, Jacob, nagbalik-balik naman sa itong lection. Dili nato sa Thursday, kaya wala tayo kung nga time. Kani si Moses, I like what it says here, no? Akong pagabasahon, kani I think, again, it defines what really it means, kanang maingon ta nga laying up treasure in heaven. Naadin ni sa Hebrews, no? Atong pagabasahon sa Hebrews chapter 11 verses 24 to 29. That's very clear. Kaya kung atong pagkalantawon kaning Moses in Egypt, this is a very kaning classic kini siyang example makaigsunan kay kaning Egypt man God is one during the time, no? I taught world history before when I was in AUP. This part of my kaya akong presentation sa akong lesson. And when I talk about Egypt, I knew a little about Egypt, especially in the ancient Egypt. Morning Egypt where Moses belonged before. And during this time, according to our lesson, if I may read it, Egypt was one of the greatest powers. Imagine that? Greatest powers in the ancient world at the time, if not actually the greatest, no? It's actually one of the greatest powers kay tungod man gud sa river. Sa una magong panahon pa sa ang imong kingdom na sa gilid sa river, usually ang civilization mag-start diha. So manang kasagaran nga mga civilization in the ancient world, if you look at it, they always kaning mga kingdom nag-start gid sa river. Tungod sa pag-transport or whatever, pag-provide of water, or ilang water system, and so on and so forth, then its civilization started it there. And Egypt, because it's Nile River is part of Egypt, then civilization also started it there. So, but during the time of Moses, Egypt was one of the greatest powers. What does that mean? Moses grew up in Egypt. His mother, during the time they were in trouble, gibutang siya dito sa river, gitaguan siya dito, but unfortunately, nakita siya sa anak ni Pharaoh, no? The daughter of Pharaoh, found baby Moses in the ark of the bulrushes. But then, the good thing is, ang kagwapo ani is, ang nagtudlo kay Moses, kanang na-value niya nga treasure is, nakuha niya na sa iyang teacher nga mo, mismo iyang mother who taught him for 12 years dito mismo sa palasyo sa sa daughter ni actually Pharaoh. For 12 years makaigsunan. So, unsay konsekwensya na? I like, akong pagkabasahon din sa Hebrews, bantayan niyo yung gisulat sa Hebrews. I like what it says there. By faith Moses, Hebrews 11, 24 to 29. By faith Moses. You see that one? So, when we say, by faith Moses, then we know what comes next. Okay, so, by faith Moses, meaning he decided to choose something which is very significant to his life. Kasi, just like what we said in our lesson, it is always a choice between the treasure here and the treasure up here. So, when we say, by faith Moses, so, there we go. He had grown up, here, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Kaya kung ako, no, I don't know, I cannot tell that I would also do the same sa mga gihimo ni Moses. Kaya nga naman, ayahay kayong kinabuhi sa Egypt. Imagine, tawagon ka nga son sa anak ni Pharaoh. Tanan nga mga pwede ni mo nga ma-enjoy,
makuha nimo during the time. Schooling, everything, education, business, or exposure, or power, anything na pwede nimo mahununaan, pwede nimo maangkon during the time. It's a temptation to Moses. But by his faith, again, it's a choice between things up here and the things down here. But to Moses, when he started to grow up, then he refused to be known. Mo ning age sa kaning age of reasoning, kana bitong nakabalo na siya unsay maayo, unsay dili. So he started to decide, og nakita niya nga dili maayo nga he would stay there for long. Bisan pa sa mga butang nga ma-enjoy niya for life. Kaya nga naman, kay unsaon man niya to, ma-enjoy nga niya. Pero ingon sa bersikulo sa Mark 8:36 and 37, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? This applies to the story of Moses. Had Moses stayed there, he could have gained the whole world right there in Egypt. But the thing is, he could have lost his own soul right there also in Egypt. And so he shifted. Nag-shift siya og paradigm. There's a shift of paradigm. From here, there. Unsa yang gigamit? It's just only one thing. It's just a matter of what? It's only a matter of faith. Remember, Moses is a wealthy man. Why? He's considered to be as the son of Pharaoh's daughter. So, bagay sa influence, no? And so it goes here, verse 25. He chose to be mistreated along with the people of God. So this is the reality, the consequence. Sometimes, we Christians, if we choose to lay up our treasure actually in heaven, mamistreat ta, usay mabiay-biay ta, makatawan ta, usay mahimo tang kingkoy, usay mahimo tang kanabitang center sa mga istorya sa ubang tao, kanon noon sa amin nabuang masitawanan ni nga kanindot siyang kinabuhi unya nganong nagataghatag pa siya na iglesia nyo. Kalami no kadako kay niya nga income nga yang nakita siyang negosyo ngano man gyud nga mo mubahin gahin tumanggid siya para sa iglesia ngano manghatag pa man siya sa ani nga bulaton, ani nga ministries ngano muhatag pa siya sa Hope Channel, ngano muhatag pa man siya sa AWR or sa uban nga mga ministries sa church. Unsa na buang sayang no? Sayang ang kita. But to Moses, no? Mo na siya, he chose to be mistreated. So sometimes this is the consequence of kaning deciding to lay up treasure in heaven. Along with the people of God, rather than to enjoy the fleeting pleasure of sin, rather than to enjoy the fleeting, actually, pleasure of sin. You can read that in Hebrews. It's a very good text. You can, Hebrews 11, 25 to 29, 24 to 29. So, in 26, mao ni siyang explanation. This is now the explanation sa atong gibasa sa sumpay ni siya sa Mark 8:36. This will actually justify and will give us further enlightenment kung unsa gyud bot pasabot niini o kaning atong tema nga nagahisgot, laying up treasure in heaven. Mao ni sa verse 26. He regarded, I like, very difficult, no? Kung usay maguna-una ko kung ako to si Moses, I don't know if I can do this, but Moses did it. It's only a matter of faith. In verse 26, he regarded, let me say this, he regarded this grace for the sake of Christ as of, look at this one, as of greater value than the treasures of Egypt. Ako nyo makaisunan? Basahan niyo na sabi na siya, kay basi kung ako nagbinasa yon, mawala ang essence sa akong nabasa sa English, no? Kay dili man gyud kay ko perfect nga magbinisaya kay, but akong subliyo, no? Akong hinahinayan kay simple English raman na siya, but I like how it is said here. For me, this is the conclusion of our lesson for this week. He regarded, referring to Moses, despite sa kanang temptation nga pwede niya enjoy for the rest of his life. Grabe, no? He regarded this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt. So, mura siya kanang disgrace, no? Iyang gikaulaw kung iyang i-regard niya, no? Kung iyang i-consider kato mga treasures sa Egypt more than sa Ginoo nga iyang giserbisyuhan. At this is the essence of our lesson, ladies and gentlemen. And this is what it means when we say laying up of treasure in heaven. So the question today is, where do you lay up your treasure? Is it in heaven or is it on something else? So it's not easy to some probably,
it requires an experience of faith in Jesus Christ. And we have to continue praying to God na ang Ginoo mo direct sa itong kinabuhi to actually give all our best to Him. It's not about money. It's not just about money. It's about our relationship with God. It's about our time. It's about our talents and everything. Bisag din sa Hope Channel, no? Kanya itong mga crew nga na din wala lang sa kabalo. But I'm telling them, they are also laying up treasure in heaven. Kani silang mga crew nga na din So for so many years nga nag-devote silang kinabuhi din hino nga naay mga temptation nga pwede sila kanang i-pirate nga mo adto sa gawas nga mga TV network, pero they still choose to be here. Why? Because they consider, just like Moses, they consider it as a disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasure outside of this ministry. Isn't that beautiful, ladies and gentlemen? So may the God of Moses, and may the God of Noah, and may the God of Abraham, and may the God of Jacob, may also be the God of every one of us. Kanimo siya ang Ginoo nga is willing to help us, ladies and gentlemen. Atong idoko atong mga ulo, samtang kita mag-aampo sa pagtapos ng atong tulumanon. So daghang salamat sa iyong paglantaw, no? Akong buot na ko ipaabot kaninyo ang mainitol pala nga pangamusta gikan sa buhatan sa South Philippine Union Conference, ang atong pinalangga din nga presidente si Pastor Danilo Palomares, atong executive secretary si Pastor Edwin Magdadaro, treasurer si Sir Chemel Almosera, kauban sa itong mga buutan po ng mga pastors din sa South Philippine Union Mission Conference, sa Union Conference. Let's continue to pray for them. It's not easy, you know. They're also working towards laying up their treasure in heaven so that you will also do the same. Let's bow our heads for prayer. Heavenly Father, I thank you very much for the wonderful lesson that we have learned tonight about the laying up of treasure in heaven. We have learned from the experiences of your people in the past. There were temptations that were very difficult to resist because they could have been brought to an experience where people would always worship them because of their fame, because of their education or whatever, dear Lord. But despite of this, they chose to be with you and leave all the things behind. And yet, you did not forget them. You continue to bless them. And so today, I pray for all our brethren, dear Lord, especially those who continue to support the ministries of the church. There are many of them watching right now. Bless their businesses, dear Lord. Their undertakings. I know it's not easy for them every day to go out and find money for them to survive each day, and even for ordinary workers, dear Lord. But I ask you that despite of this, they will continue to choose you over the pleasure here on earth. Thank you, dear Lord, for giving us the courage to be with you and to follow you, because there's always reward to this, according to the book of Hebrews chapter 11, in the experience of Moses. Thank you that today we can experience your presence. In the loving name of Jesus, I pray. Amen.